बाबू भाईना कहबार अर्थ तांके मासकू गणना करथिले मास दीटा को गणना करते मंत्री करदेले दी जन दी मास कार्तिक एवं मार्गशीर कार्तिक रे भाई खाली गजलक्ष्मी पूजा नहीं श्यामाकाली पूजा गजलक्ष्मी पूजा एवं मार्गशीर ही लक्ष्मी पूजा सेटा गजलक्ष्मी पूजा से तो बृहत् पुराण पद्म पुराण भाईना से गुड़ाक यहीटाक लक्ष्मी पुराण ये कली जुगे हो हो धन्यवाद जदि एपरी प्रकार तुम रही प्रश्न अच्छा से दिन बलराम देखीदेले पूर्ण हाड़ी घरे थिले एबे पाण घरे थिले स्नान न करिना मात देउले पसिले देखीदेले बलराम देबे तांकु जाई अरे घौड़ाओ भौड़ाओ आरे मो कन्हाई अच्छा कुआड़ जाऊच कहले दशमी पालन हवन रांधिबी मु सत दिन लक्ष्मी की घरू घौड़ी थिले आज्ञा घर छाड़ी लक्ष्मी देवे पलाई गले नियंट पड़िला जगन्नाथंकर अरे डाकिले अष्टवे ताल महामात तांकर दुईटा मंत्री थिले रे धन अरे जटिला कुटिला अटईटा नाम हईरे ब्राह्मण जाति रे पुणी तांको जनम से दिन ब्राह्मणी पलायन गला घर द्वार बाप देवेनी पुथिला माँ गला बोली ब्राह्मणी जाऊंती भाई माँ पछरे गले दासी दे दुई भाई से दिन माँ पासरे गले रहीन खाइबा को न मिलिला याहंकु धोइबा को मध्य मुख पखाड़े पानी न मिलिला समुद्र रे भाई से दिन जानिले मात कमलिनी ये पुराण कहले चलिब 3 घंटा जे कथारे कहीदे उठिरे संगात नना जो दिन लक्ष्मी समुद्र तटरे घर कले से दिन बापा घर को जीवी बोले बापा रखिबनी मते घौड़ीकी काढ़ीदेवे ते विभा दी तू कहीं हेले कौन कले समुद्र रे घर करी रहिबा समय रे अन्न वस्त्र पूरा छड़ा हो गले किए नारायण आउ बलराम जेते छड़ा हो गले नारायण आउ थरे दे बलराम कहिले तुम्हें एका जाइकिरी डाक हेले नारायण जाइकिरी लक्ष्मी की डाक कहले तमे बड़ हला आम सान हेलु आउ टेंशन नियो ना आम घर से दिन अरे से दिन लक्ष्मी पुणी देउल को गले बलराम महाप्रभु जहा कही नजियार कथा भाई बो को कही अरे बसी पड़े मंदिर रे पुराण लक्ष्य कर बोला अरे सती अनुसाया कथा कही बाबाड़ा से दिन नारद परायण गले
ये तीनटा नारी रे कथा बारता ही अच्छा अच्छा ये बोलुची सती मुझे सती ये बोलुची मोठारु सती नहीं जे किछि अच्छा अच्छा से दिन शुणिले ब्रह्मा को नंदन दैव जोगे रे गले पलाए हौ माँ को पछ देवे हाजर होइले हाँ ए माँ किए तुम्हें सती लोक हुआ छवन से कहला तुम्हें कि सती हे बहन तुम ठारू सती अछई जाए ना छानिया करी देला रे मो ब्रह्मानंद आज्ञा से दिन नारद पुणी से कहीदेला से कहला उसिए कहला मर्त्यरे कछि मानवी तो बोला विचार कले नारद माँ जदि तुम्हें सती ताहेले मोर गोटे कथा जदि रखिब तमर सतीपण जना पड़िब कहले बापा कौन कथा कहले माँ तमे टिके थ मु आसिले तुमको कहि हेले नारद कौन कले हरे कमारो साई को नारद पळाइले अरे कमारो रे नना नुहा जे भले अरे कमारो नना नुहा पहाड़ उठी गई अरे से दिन मिलिले रे ब्रह्मा को तो नई दैव जोगे ब्रह्मा कले विचार नारद बोले देवे कमार घर नुहा बाड़ी कुंभार नना कहले शुण मोर कथा रे तू कालिया शुणा से दिन कमार पुरे देले बताई मो पाई नुहा चना गंडे की गढ़ी देव कमार बोला किछि न कर चिंता मु गढ़ाई देवी नुहा चना तुमको एका आउरी से परी कथा पुणी तो से मानी देला आज्ञा लुहा चढ़ा पुणी तियार होइला बेगे बेगे पलाइले से चना धरी आरी माँ को पुर रे आसी गले धीरे आनी अछिल माँ गोटे मु जिनिस किए कौचिल तो सती तो मुई सत हेले बापा कंबार घरे बसी नारद नुहा चना 7 गोटी चना गढ़ी आज्ञा बाटुला चना जिंदी खाइले लुहार सिमिति से 7टा चना कंबार ताकू गढ़िकी देले सी कहले तम पैसा तमे निया मु चल कौन कले अरे हस्तरे धरिण नारद बहन पलाइले स्वर्गपुरा अरे हस्तरे धरिण नारद बहन पलाइले स्वर्गपुरा अरे दैव जोगरे ब्रह्मांड नंदन मिलिले जाई मातारा पार्वती पाछरे प्रवेश होइले देले करकु जोड़ीना बोइले गो खुड़ी नमस्कार एबे सुन मोहर वचन ये कार्तिक मास शीत होउछि नारद कौन कले 7 गोटी चना धरिले हाथरे धरी करी प्रथम रे का पाखकु गले अरे से दिन नारद पळाइले ध्रुव से दिन नारद पळाइले ध्रुव मिलिले जाइन बहन ए बाबू बहन सावित्री को पासे जाइना
ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ରେ ଘରର ଭିତରେ ନାରଦ ହୋଇଲେ ପ୍ରଣାମ ଏ ମା ପ୍ରଣାମ ଆସ ଗୋ ଜନନୀ ବହନ হইরে শুণ এবে ধনরে মহ পুরাণ রীতি বাজু বাজু সেদিন নারদ মিলিলে ঝটতি আরে মাঙ্ক পাশরে নমস্কার হুয়ন্তি মা গো তুমোর জননী হেবু গির গর্ভধারিণী মতে গর্ভরু দুধাম পড়ুଅଛି ପାଦଲ ମା ତୋର ତଳେ ମାଲ ଶୁଣଲ ମୋର ବାରତା ସତେ ଆହୁରି ହାତରେ ନାରଦ ଧରିଛି ବହନ ମୋ ମାକୁ ପାଦରେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ ବାପରେ ସେ ଯୁଗରେ ଥିଲା ପୁଣି ମାଙ୍କର ଲେଖା ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଏକା ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ଅଛି କି ମା କଥା ଆଉ ନାଇଁ ନା ମା ଆମର କଣ କରୁଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଭାଇ ତୁ କହିବାର ଆରେ ମା ଚାହିଁଥିବ ବାପ ପୁଅର ପେଟ ହଉ ମା ଚାହିଁଥିବ ଧନରେ ପୁଅର ପେଟ আরে বাপা যোগী থিব রে আসিবার বাট বাজু বাজু মা চিনা জানি পারে পুয়ার পেটরা বাবু পুয়ার পেট ভাই না ভারি ডাকি জানিব ঘই তার পেট আচ্ছা আচ্ছা সোনা রে বাজা বালা দে রিনা দে মতি মোর মাই কিনা দেশি মিতি নুহেটি বাপ মোর নারী বড় রে সুন্দর রবলা হউ মোর মা খাই নথিলে তাকু রে খইব মা যদি না তুকু যাইছি রে মোর নন্দ নন্দন ମୋ ମା କହୁଥିବ ପୁଅ ଟିକେ ଆସୁବ ମୋର ନାରୀ ବାପ ପଳାୟଣ ଦିବେ ପୁଅ ତମର କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ଖାଇଦିଅ ଜନନୀ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ମା ଯାଇଥିବ ଦେଖ ପୁଅର ପେଟ ଆରେ ବାପା ଜଗିଥିବ ଦେଖ ପୁଅର ବାଟ ଆହୁରି ମାଇ ପଚାଇବ ପକଡ଼ କୁଶତ ନାଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବହନ କି ପଇସା ଆଣିଅଛୁ ଦିଅ ବହନ ହଉ ଏପରି ପୁଣି ଦେଖ ସେ ତ କହିଦେବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁ ବସିଅଛୁ ସତ ହଉରେ ଆରେ ତବୁ ପାକି ରଖିଛି ରେ ଧନ ବହନ ବସିବୁ ଖାଇବୁ କି ପରିବହନ ଜଗତରେ କିଏ ତ ବଡ଼ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ବାପା ମା ରହି ଆହୁରି ବାପା ମା ପୁଣି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର କର ତାର ହେଲେ ବାପ ସେଦିନ ନାରଦ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ପାଖରେ ନମସ୍କାର ହେଲେ କହିଲେ ମା ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମା ସତୀ କନ୍ୟା କହୁଛ ତାହେଲେ ନୁହାଚଣା ଗଣ୍ଡିକ ତମେ ଯଦି ସତୀ କନ୍ୟା କହୁଛ ହେଲେ ମା ଶୀତ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି କହିଲେ କଣ କରିବୁ କହିଲା ଏ ନୁହା ଚଣା ଗଣ୍ଡା କବ ଆଣିଛି ଜନନୀ ଯଦି ଭାଜି ଦେବ ଇଏ ଚଣା ଗଣ୍ଡେ ପୁଣି 7ଟା 21ଟା କହୁଛୁ କି ତୁ ଆଉ 5ଟା ହଉ ରେ ବାପ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା ହେଲା ହରେ କିଏ 21 କହୁଛି କିଏ 7 କହୁଛି କିଏ ମଧ୍ୟ 5 କହୁଛି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତୁଟାରେ ଥିବ ରେ ନନ୍ଦନ ଗୋଟେ
हाँ हाँ हौ हौ जेतरा तो चना गला हाँ हेले बाप से दिन जे चना पुणी धरी पड़ाइला अरे सावित्री जननी कुरे नहीं बढ़ाइला अच्छा अरे सावित्री जननी चना धरी न गला आज्ञा से चना धरी न पड़ाई गला अरे माँ पासे जाई पुओ हजर रहेला से दिन माँ तार चना को धइला ए कथा ए धनो आने भाजी देवी मु बोली कहे माँ तो नेले तार चना गंडे माँ तोर दैव जोगे माँ चुली लगाए ए माँ गहना हांडी चना पकाई देला जे फुटिला नीति से परा न फाटे बोला आज्ञा गरम बाली पुणी तो गरम झांझी आरे लुआ चना देखी भाजी के मनते गरम पुणी देखो जीवन से चना पुणी देखो न फुटे बन आरी किस किस पुणी करिब विचार आरे लुआ चना देखो फुटुनी मातर अरे सेस्तानरु धरी से पलाई न गला एटा की चना आनी छुरे मोर नंदन तू भला हौ अरे राग दर दर होयबे मा पलाइला झर झर माँ चली गला रे माँ चली घोला कि चना आनीचु बोली कोई न बाजे धरिला तार चना को धरिला तार चना को फिरी देला ऊपर कुरे अरे चना फिंगी दे एबे करूची बनारे करूची भावना केड़े कथा कलु आर मो नंदन हेले बाबू हाँ चना डाक नारद हस्तरे धरिले कहले माँ तमें भाजी पारलनी तमर हेलानी तमे सती नाई आमे सती नाई ना हईरे बाप ये चना किए भाजिले तो भाजिला तो हरिबोल उठे दी हरिबोल उठे दे ए माँ अरे ये कहिना पुआ बेगे चना हाथे धरिला और धरी करी आपा पुआ देवे एबे पलाई गन दिन चना को धरती रे मोर नंदन नंदन आउ केते दूर चली गले बेलार दबहन हेले नारद कौन कले चना डाक धरिले आउ से माँ पाखे रहिले का पाखुरी गले पलैले लक्ष्मी पाख जगन्नाथंकर भारी जाकी होउछंती महालक्ष्मी ठाकुरानी मंदिर हरे बापा सबुदा केतले गाई रे तो शरीर केते हो बापा हो टिके बस बापा बस काई छानिया होतो बापा अरे नीलमणि कालिया हाथी काई की छानिया हुआ झटती नीलमण कालिया हाथी
ପରା ଏ କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁଅର ହରେ କୁନ୍ତିଙ୍କର ବଳା ଏ ଅର୍ଜୁନ ବାଳା ହଉ ଲଗାଇଛି ପୁଣି ଗାହାଣୀ ମତି କାହିଁକି ରେ କଳା ସମ୍ପତ୍ତି ହାଲିଆ ହଉଛ ଜାଗାରେ ବସି କାହିଁକି ନାରଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ କଲେ କହିଲେ ମା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପଶିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବସାଇଲେ ଚୁଲି ଏବେ ଗହଣା ନେଇଣ ବସାଇ ଦେଲେ ପୁଣି ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ହରେ ଦୈବ ଯୋଗରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାକୁ ନେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଚଣା ଗୋଟି ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ଭାଜିଲେ ହଉ ସେଦିନ ସୁନା ଖଡ଼ିକାକୁ ଧରିଣ ହଉ ଆରେ ଭାଜୁଥିଲେ ଚଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରି କେତେ କାଠ ପୁଣି ଦେଖ ପୁଣାଇ ଦେଲେ ଆରି ସୁନା କଢିକାରେ ଚଣା ଯେ ଭାଜିଲେ ଆରି ସରି ଯାଉଛି ପୁଣି କାଠ ଯେ ବହନ ଆରି ନଚଣା ଫୁଟୁଛି କାଢିକାରେ ଜାଣ ଆହୁରି ରାଗ ଗର ଗର ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଆରେ କି ଚଣା ଆଣି ଅଛୁ ଦେଇଛୁ ଭଲେ ଧରିଲା ଚଣା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମା ହଉ ବାପ ଗହଣା ବସାଇ ଚୁଲି ପରରେ ଦେଲା ହଇରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାକୁରେ ହସ୍ତରା ଧଇଲା ଠିକ ବାପ ଲଗାଇଲା ଅଗ୍ନିରେ ଗୋଟି କନେଇଣ ଆରେ ଯେତେ ମାଇଲା ଦୁନିଆରେ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଯେତେ ଜାଳ ପୁଣି ଦେଲା ବହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ପୁଣି ରାଗିଲେ ବହନ ଆରେ କି ପରୀକ୍ଷା ମତେ ତ କରୁଛୁ ବୋଳା ଚଣା ଯାକ ରଙ୍ଗ ଜର ଜର ହୋଇଲା ମାତ୍ର ସେ ଚଣା ଗୁଡାକ ପୁଣି ନ ଫୁଟେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗ କରି ଗଲେ କେଡେ କଥା କଲୁ ରେ ନନ୍ଦନ ବୋଇଲେ କି ଚଣା ଆଣିଛୁ ମୋର ପାଶକୁ ହଲେ ସେଦିନ ନାରଦ ପାଶକୁ ଯାଏ ଖାଇଦେଲେ ଏ ଚଣାକୁ ନେଇ ହଇରେ ପୁଅ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବୋଳା ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କେଡେ ଆତର ଥିଲା ଆଉ ଧରାଇ ଦେଲେ ସେ ନୁହା ଚଣାକୁ ଧରିଦେଲେଣି ମାତା ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ସତ ନାରଦ ଧରିଦେଲେ ଚଣା ଗୁଡାକ ଚଣା ଧରି ନାରଦ କହନ୍ତି ବଚନ ଏ ମା କି ଚଣା ନ ଭାଜି ପାରିଲ ମା ବୋହନ ରାଗରେ ଦର ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଗିର କେଡ଼େ ଲିଲ ଦୋଆରେ ତୁହି ପୁଅ ମୋହରେ ମାକୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମତେ କରୁଅଛୁ ଲଜାକି ଲାଗୁନାହିଁ ତତେ ରେ ମୋ ବାବୁ ଆରେ ସତୀ ପଣ ମୁଇଁ ବାପ କହୁଥିଲି ଜାଣ ସତୀ କାହିଁକି ରେ କହୁଅଛୁ ବନ ଆହୁରି ନାରଦ ସ୍ତରେ ଚଣା ଧରିଗଲା ଆହୁରି କୈଳାସପୁରରେ ହାଜର ହୋଇଲା ଆଲ ଶୁଣଲ ମାଲ ମନ କନ ଦେଇ ଆଲ ଏ ଚଣାକୁ ଭାଜି ଦେବୁ ମାତର ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ରେ ଶୁଣରେ ମନନ୍ଦନ ଦିଅରେ ହସ୍ତକୁ ମୋ ଚଣାକୁ ତୁ ବନ ଏ ବାବୁ ଭାଇ ମାଷ୍ଟେ ସେଦିନ ନୁହା ଚଣା ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ପାରିଲେନି ନା ରଙ୍ଗ ତର ତର ହେଲା ଜର ଜର ହେଇକିରି ଲୁହା ଚଣା ତାତିଗଲା ଆରେ ସେଦିନ ଯେ ନାରଦ ପଳାଇଣ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ ଦେବେ ଅପମାନ ହେଲେ ଏପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଅପମାନ ପୁଣି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପମାନ କାହିଁକି ସେ ନୂଆ ଚଣା ନ ଭାଜି ପାରିପାରୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲେ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଆରେ ଆଉ ଥର ଧରିଲେ ନୁହା ଚଣାକୁ ଯାଇ
ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶୁ ପଳାଇଣ ଗଲେ ଏ ବାପ ପାର୍ବତୀ ପାଶର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହଇରେ କପିଳାସ ପୁରେ ଦେବେ ଗଲେ ଯାଇନା আরে করপত্র দৌড়ন্তি নারদ বহন এ বাবু হরে করকু যোড়ি ন কপিলাসে পূর্ণ পতি পাশরে যাই প্রবেশ হই কর যোড়ি দেলে কইলে খুড়ি কক্কা কুয়াড়ে যাইছন্তি সে কইলে বাপা কক্কা কুয়াড়ে যাইथिबे বুলিবাকু গঞ্জেই খাইগিরি হইরে বাপা কি গঞ্জেই খাই শোইছি হেলে বাবু আলে আরে সেদিন যে পুণি নারদ বর কহন্তি বাণী দেধন কহন্তি বাণী শুণ গো মুখুড়ি মোহর কথা এবে যে পুণি নমস্কার করি দেলেনি পাদ তলে তাঙ্কর হে পাদ তলে তাঙ্কর কিস আনি ছুড়ে কহম বোপা মো পাখে বর আরে কেড়ে দে সুন্দর নারদ এবে চণা কুদেলে রে বাবু চণা কুদেলে আগো ভাজি দিও খুড়ি মোহর চণা বলে কবলে পার্বতী কহিলে বাবু আরে আচ্ছা গন্ডে খাই পকাইব যেতবেলে ডাকিলে মা খাই পক বলি নারদ কইলে মা হ্যাঁ মোর খাইবা নালস ନାହିଁ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ମା ଏ ଶୀତ କାକରରେ ଧଡ଼ି ଥରୁ ଅଛି ଦେହ ମୋର ଏ ଶୀତକୁ କିସ ନୋଡ଼ା କହୁଛି ମାତ କହିଲେ ବାପ କ'ଣ ନୋଡ଼ା ଏ ବାପ ସେଦିନ ନାରଦ କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ମତେ ଏ ସବୁ କିଛି ନୋଡ଼ା ନାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ନୋଡ଼ା ରେ ବାପା କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ତମେ ତ ମୋର ମା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ए खुड़ी चना गंडे जदि मत भाजी करवा से चना खाइले मोर थोड़ा काजे जीव दैव जगरे कहती पार्वती ए कथा की कहू छुरे मोकालिया हाथी से तबले नारद दे कर जोड़ी देले काई तोर चना एबे देखा जे बोई अरे चना देखाइला रे दे नारद कबला ये समय से चणा को हस्तरा धइला और पत्र जोड़ी आवे हंदी पार्वती निश्चित रे भाजी देवी मुकालिया हाथी दरकार धरी परा पलाई न गले हरे चुली मुंडे जाइबा परे हांडी लगाइले चना पुणी चुली रे सहित चुलीटा लगे देले बसई देले बसई देके भाजिले खड़िका धरके जेतबेले भाजुचंती मां से जा तो नुहा चना काईकी फुटिबो से तो सती कन्या नहीं सती कन्या हेथिले सिना फुटी जाता आंक तीन जनकर मान गुमान भांगिबा पई नारद ए विषयटा कौन कले जेतबेले न फुटिला भाजी भाजी पार्वती पूरा हालिया ही कहले हरे एटा कौन ना कांचू एटा गोटे बाइयाटा कहला खुड़ी किए बाइयाटा कहला तू बाइयाटा कहला मु बाइया नहीं तमे बाइयाटा कहला केमिति तुम भाजी पारलनी आ कहला हरे तू मूर्खुडा एरा नुहा चना केबे फुटिबा कहले रही थागो खुड़ी एबे दियो नुहा चना आगो दियो नुहा चना भाजी करी देखाइबी मु तुमहंकु जे